Qué gran bendición estar en esta mañana. Gracias, Pastor Fran, por acompañarnos aquí para comenzar a estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos a todos en el nombre del Señor. Saludamos a los que están en casa o en cualquier lugar viéndonos a través de las redes sociales. Amen. What a blessing it is to be here this morning, to be able to worship together, to be able to study the Word of God. And we welcome everybody here, everybody in social media. We just thank you so much for being here with us, giving us the opportunity to study together as one. And so anyway, we look forward to today. Qué gran bendición poder tener la palabra del Señor en nuestras manos. Amen. What a blessing to have the Word of the Lord in our hands, isn't it? Ya sea como un libro, ya sea en formato digital. And whether it would be a book or it would be in digital form in your phone maybe. Porque la palabra de Dios es poderosa para edificar nuestras vidas. Because the Word of God is powerful enough to change our lives and to Y do something alimentarnos. and to nourish us. Y cuando leemos y estudiamos la palabra del Señor, recibimos bendición. Amen. When we read and we study the Word of God, we receive that blessing that the Lord has for us. Hemos venido, bueno, el domingo pasado comenzamos una serie de estudios acerca del libro de Malaquías. Now, as of last week, we started studying the book of Malachi, and we're going to continue the study today. Y aunque algunos ven a Malaquías para criticar el tema de los diezmos y las ofrendas, And of course, a lot of people think of Malachi as it's just that, and they criticize that about the tithes and the offerings, which he speaks no about. es el único tema que toca Malaquías. Amen. That is not the only theme that Malachi speaks about. Ubico un poco el contexto histórico de este libro y fue un mensaje enviado de parte de Dios para la nación de Israel después que habían regresado del cautiverio. Amen. So I want to tell you a little bit about how the book starts. This is a book that is a message that God sends the prophet about these people, and this is after the exile. They had been exiled, and God brings this book about things that they were doing. Y en una frase había crisis espiritual y crisis social en la nación de Israel. And at that time, there were a lot of crises, as maybe today, in Israel and in the world. Igual there was que a lot of ahora. crisis. It's a lot like today. Es la misma situación. It's the same thing, same Y situation. cuando vemos crisis, cuando vemos problemas, a veces las personas piensan que el problema de hoy es el más grande. When we see a crisis or a problem, we think that today that problem is the worst. This is the biggest it's ever been. Quiero decirle que no. And it's not like that. I want to Toda tell la you, no, historia it's de la not. humanidad ha venido por crisis y crisis y crisis. Es como una sinusoide en la gráfica del tiempo. Crisis y tiempos buenos, crisis y tiempos buenos. And so, throughout time, I want you to know that throughout time, this has been coming on. There's been a crisis, and then it goes down, and it goes up, and it goes down. And it's been like this forever, since the time began, really. Pero tanto el profeta Malaquías como toda la palabra del Señor está enfocada en la vida espiritual de la nación de Israel. Amen. Of course, Malachi and the whole Word of God is focused on the life of Israel, on the life of the people of God. En la vida espiritual del pueblo de Dios. And of course, it's the spiritual life of the people of God. Porque aquí hay un principio interesante. There's a big principle that's really important here in this. Más que interesante, vital para And la vida. it's really not more than interesting. It's vital for life. Cuando en una persona, en una familia, en una iglesia, en una nación, la vida espiritual está mal, todo lo demás está mal. Yeah. When a family or a person, a family or a church has things wrong in their life, everything's going to be wrong Lo que in life. creamos de Dios y definamos acerca de quién es Dios y nuestra relación con Él va a definir toda nuestra vida espiritual, emocional y material. So the truth is that how you define God and the things about Him is going to define everything in your life also, whether it's good or bad. Y el profeta Malaquías, hoy yo he titulado a mi mensaje de parte de Dios y tomando las palabras de Malaquías, de adentro hacia afuera. And so this morning, as I was studying and everything, this is what the Lord has given us. And the title of this message is Inside Out. De adentro hacia afuera. Inside Out. El mensaje del Señor no es para cambiarnos por fuera nada más. And the message of the Lord isn't to just change our outside only. El mensaje de Dios es para transformarnos desde adentro hacia afuera. Amen. The message of God comes so that it can transform us from the inside all the way out. Hay personas disfrazadas de cristianos. And there are many people that look like Christian, or Hay personas they have on the religiosas clothes of a Christian, externamente. and they look like a Christian externally. Pero Dios está más interesado en nuestro interior transformándose porque será transformado nuestro exterior. Amen. And yet God is really more interested in your inside
inside. What you can transform on the inside, because that'll change the outside. Capítulo 2 está enfocado en una serie de personas muy importantes para la nación de Israel. So chapter 2 really is focused on some people that are very important for the life of Israel. Y lo dice, me gusta cómo empieza este capítulo 2, verso 1, dice, ahora pues. And I like the way that it starts. It Como says, diciendo, and bueno, now, O priest. ahora pues. And so, and now, about, or just about. Porque ahora está enfocado no solo a hablarle a toda la nación de Israel o a la gente que había regresado, sino a los sacerdotes. And so his message is going to be focused more towards the priest and not towards everybody else. En otra parte de la palabra dice, como es el sacerdote, así es el pueblo. And of course, in other places in the Bible it says, as the priest is, so is the people. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro nos ubica que todos nosotros somos sacerdotes. Amen. And in the New Testament, when you read the book of Peter, Peter says we're all priests. Y a veces las personas le echan la culpa a los no creyentes, a las personas no cristianas por las situaciones malas de las naciones o de los pueblos. And of course, a lot of people sometimes blame those that are non-believers, those that do not know Christ, do not know God, as the ones that are at fault for everything that's happening. Pero yo digo, como está la iglesia, está la ciudad. But I say, as the church goes, so goes the city. Y como está el sacerdote, los pastores y los líderes, está la iglesia. And then, of course, as the priests are, or the pastors are, so is the church. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra del Señor ahora en Malaquía está enfocándose hacia adentro, So as we see here in the book of Malachi, it is going to be focused on towards the inside. está haciendo un llamado y llevando la palabra al liderazgo del pueblo de Dios. Amen. It's making a calling. It's bringing a message to the leadership of Israel. Y le habla bien claro Malaquías al pueblo de Dios, a los líderes del pueblo de Dios. And God really speaks very clearly to the leaders, which are the priests. El mensaje está enfocado a los sacerdotes, bien claro. And so the message is very clear and is very focused on the priests. Y hay un llamado a la sinceridad. And the call is to sincerity, to being sincere. Yo hago una pregunta, ¿cuánto le gusta que lo engañen? How many people like to be taken advantage of? ¿Te gusta que te digan mentiras, que Do te you like engañen? people to tell you lies? No somos creados para el engaño. No, we're not created for that. We don't like being lied. ¿Sabe quién es el padre de las mentiras, no? And you know who the father of lies is? Satanás. Satan. Dice que él es el padre de toda mentira. He is the father of all lies. Así que y yo le pido al Señor, ayúdame a no decir mentiras. And I always ask the Lord, please help me to not tell lies. Por eso el Señor dice en los mandamientos, no dirás falsos testimonios. And that's why in one of the commandments it says not to give false witness. Porque todos los mentirosos son hijos del diablo. Because all the people that lie are sons of Satan. Porque los mentirosos, porque las mentiras son la creación de Satanás. Because lies really are a creation of Satan himself, the devil. Ahora el Señor a través de Malaquía está haciendo un llamado a la sinceridad. And so now the Lord is making a call to be sincere, to sincerity. Y yo he explicado el término sinceridad en otras ocasiones. And I have explained the term sincere in other occasions. ¿Sabe en el español de dónde salió el término ser sincero? Do you know where that came from, that saying to be sincere, where it came from? Esa palabra salió de la cultura, de la apicultura, mejor dicho, que es la ciencia de las abejas que hacen la miel. And so this word came from the typical apiculture, which is a beekeeping, and its origins. Y cuando se está hablando de que la miel era sincera, entiéndase que la miel se hace en el panal que tiene cera. Yep. And so when it says that the honey had no wax in it, Y cuando un apicultor está diciendo que esta miel está sincera, quiere decir que está pura. And so when an apiculture is saying this honey has no wax in it, it's saying it's pure. It has nothing mixed with it. Esta miel está sin otros componentes. Yep. So está íntegra, está pura. Amen. So this honey is completely pure, has no other additives, has nothing to it. Pure honey. No tiene cera. And it has no wax. Sincera.
without wax. Así que una persona sincera es una persona pura, So anybody that's sincere is a person that is pure. sin otros componentes que puedan aumentar la calidad, es decir, disminuir la calidad de la miel o poner otros componentes dentro de la vida. Sincere is being pure, having nothing mixed in there. You're completely the truth. You're completely what you got to be. You're not mixed with anything else. Aquí está hablando de que versículos 3 y 4 nos hace un llamado a ser sincero de corazón como líderes, ser transparentes, ser puros. Amen. And so verse 3 and 4, Malachi, calls us to be sincere, to be of pure heart, okay? To be sincere in everything that you do and say. Termina el versículo 2 diciendo, en el español dice, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. At the end of verse 2, it says, yes, I have cursed them already because you do not take it to heart. El término sementera, que para el español moderno no es muy común, es la plantación. Voy a dañar sus plantaciones y voy a echar el estiércol. Todo el mundo sabe lo que es el estiércol, ¿verdad? De los animales que me están ofreciendo mal, que son animales malos, se los voy a echar en la cara. Amen. If you look at verse 3, he says, behold, I will rebuke your descendants and spread refuse, really dung, on your faces. The refuse of your solemn feast, and one will take you away with it. So he's talking about, whatever they've given him, that's what he's going to give them back. Yeah. Entonces, cuando el Señor está llamando a la sinceridad para los liderazgos, y entiéndase el liderazgo, todas aquellas personas que están guiando al menos una persona, dos personas, tu familia, la iglesia. Amen. And so he's speaking now to the leadership, okay? And of course, you may be a leader if you lead one person, maybe you're leading two people. If you're leading your family, you're a leader. And this is speaking to leaders. Liderazgo no solo los pastores, los misioneros, los diáconos, sino que todo el que tiene una responsabilidad sobre alguien, hijos, esposo, esposa, grupo, empresa, iglesia. Amen. And so leadership is not just about the pastor or the deacons or anybody like that. It's also referring to those that have responsibilities, like responsibilities at home with somebody or at work where you lead people, you influence people. So he's speaking to them, those leaders too. Dios nos está llamando a ser sinceros y transparentes, puros, y un llamado a la consagración 100% para Él. Amen, amen. So he's calling all of us to be sincere, especially the leadership there, to be sincere, to be transparent, to do and say exactly what we're supposed to do and say, as God calls us. Y aunque el verso 3 está un poco fuerte, esto de que el estiércol y todo eso que Dios devuelve también, porque el principio espiritual es muy sencillo. En el Nuevo Testamento encontramos en Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, no se pueden engañar, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger o a cegar. Amen. And of course, verse 3 is really a tough verse. It's speaking about refuse, dung, of the animals, but that's because that's what he was given. And so in Galatians 6:7 it says, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Entonces, la clave es que siempre analicemos qué estamos sembrando. Amen. So you have to analyze, what are you planting? What are you planting? ¿Qué estoy plantando emocionalmente? Yeah, what am I planting emotionally? Tristeza, Is it sadness? negatividad, Maybe negativity? discusiones, Maybe problems or challenges? relaciones ácidas, Or maybe things that are like an acid relationship, o something really bad. alegrías, Or maybe paz, it's joy. ¿ya? Altruismo, ayudar a otras personas. Maybe you're helping other people and you're being altruist. ¿Qué estoy sembrando en lo espiritual? Palabra de Dios, oración, vida con las armas espirituales. Amen. So what am I planting in the spiritual, in the realms of the armor of God? These things. What am I planting in that sense, spiritual? ¿Qué estamos sembrando en lo material también? ¿Cómo estamos usando los recursos que Dios ha puesto en tu mano? Amen. And of course, what are we planting in the material? Whatever God has given you, how are you using it? What are you putting it to use for? Entonces, cuando somos plantadores de cosas buenas, vamos a recoger cosas buenas. Amen.
So when you plant something good, you're going to sow something good, right? Y cuando nosotros adoramos al Señor con todo nuestro corazón, en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, Dios va a regresar para nuestras vidas eso también. And so when we worship God and we give Him the best of us and everything that is good, we're going to receive a blessing in the same way that we gave. En todos los aspectos, material, espiritual y emocional, siempre demos a Dios lo primero y lo mejor. Amen. And so in every sense, materially, spiritually, and mentally, emotionally, we have to give our best. If we give our best, we're going to receive the best of God. Versículo 4 y 5 está hablando del temor a Dios. And verse 4 and 5 speaking about the fear of God. Y cuando nosotros valoramos las cosas divinas, las cosas de Dios, estamos trayendo para nuestras vidas temor de Dios. And so when we value the divine, when we value the things of God, we really are showing that we fear God, and we bring in that fear of God into us. Nunca dejemos para Dios lo último, no pongamos a Dios si tenemos tiempo, no pongamos a Dios si alcanzara, no, Dios primero. Remember to always put God first. Don't say, okay, I'm going to put him back here. I'm going to do this first. No, God is always first in everything. En mi corazón siempre tiene que tener temor a Dios primero que todas las cosas. Amen. In our hearts, each and every one of us has to have the fear of God first, in our hearts first. Y el Señor dice en el verso 5 que Él tiene un pacto con Leví. Amen. And in verse 5, the Lord says, I have a covenant Y es with un Levi. pacto de vida y de paz. And that is a covenant of life and peace. Para que temiera su nombre. So that he would have fear of his name. Si no hay temor de Dios, If there's no fear of God, si no está Cristo en tu corazón, if Christ is not in your heart, si Cristo no es el centro de tu adoración, if Christ is not the center of your worship, va a haber mucho miedo, there's going to be a lot of fear. va a haber problemas y estrés, There's going to be stress and problems. va a haber mucha preocupación, And there's going to be a lot of y preoccupation. no va a haber paz. And there's going to be no peace. Recuerda, Cristo es el príncipe de paz. Remember that Christ is the Prince of Peace. Si no tienes al príncipe de paz, If you don't have the Prince of Peace, ¿cómo vas a tener la paz del how can you príncipe? have any peace from the Prince? Entonces el Señor ha hecho un pacto con Leví de paz y de vida. Amen. So that's why the Lord has made a covenant with Levi of peace and ¿cómo es paz Y vida. Peace, yeah, and life and peace. Y quiero recordar que el enfoque capítulo 2 es hacia adentro, And remember that the focus of chapter 2 is towards the inside. hacia adentro del pueblo de Dios, que es el liderazgo. And inside of the people of God, Y en, towards the y en leadership. este contexto es para los sacerdotes Amen. And in del this pueblo de context, Israel. is for the priest of the people of Israel. Y los sacerdotes eran parte de la tribu de Leví. And of course, the priests were all part of the tribe of Levi. Yo sé que muchos lo saben, pero para los que no lo saben, la tribu de Leví fue una de las 12 tribus consagrada para que todos los varones y todos los primogénitos de esa tribu fueran sacerdotes a tiempo completo. Amen. As you know, there were 12 tribes, and the tribe of Levi was chosen by God to be the one that would be the priest and would be the one that would lead spiritually. Y muchos de los líderes de la nación de Israel, todos salieron de ahí, de esa tribu de Leví. And a lot of the leaders of Israel came from the tribe of Levi. Many Así of them. que Dios le da una gran importancia a la vida en el liderazgo para la nación de Israel, tomando una tribu para que esté consagrada a tiempo completo para la adoración a Él. So God really took his time and made sure that there was a tribe that was set aside, that was set apart to be able to be the leaders, to be able to bring the leadership that it needed. Cuando And that's Levi. estudiemos el libro de Levítico vamos a aprender más de esta tribu, pero esta tribu tenía muchas cosas buenas humanamente, pero tenía muchas cosas complicadas humanamente también. Amen. When we get to the book of Leviticus, and we'll study that at one time or another, but I want you to know that there was a lot of good things about the tribe of Levi, but there was a lot of bad things that they also had in the tribe of Levi. Una de las cosas que tenía esta tribu trabajando a tiempo completo para el sacerdocio And one of the challenges this tribe had, working full time to serve the es Lord. que cuando ellos estaban distribuyendo la tierra para cada una de las tribus, a ellos no se les dio una posesión, una tierra para que estuviesen en algún lugar determinado. Amen. When the promised land was divided into all the different tribes, all the 11 tribes got something, but the tribe of Levi got no land whatsoever. Y entonces Dios le dijo, yo voy a ser tu herencia. And then God told them, but I'm going to be your inheritance. I'm going to be your Y le dijo a la inheritance. nación de Israel, y ustedes van a mantener a los sacerdotes. And then he told the rest of the tribes, you will maintain
Levi, and you will take care of Así Levi. que todos los diezmos y todas las ofrendas de la nación de Israel era para la adoración y mantenimiento del lugar de Dios, entiendas el tabernáculo y el templo. And so all the offerings, all the tithes that were required of all the tribes were to come to be able to sustain the tribe of Levi and to keep Tabernáculo the tabernacle, y el the templo. tabernacle that was to have, the temple, and to keep that up. Y el mantenimiento de la vida de todos los levitas que trabajaban allí. And of course, they were also supposed to take care of the life of all the Levites because they didn't work. They were full-time in ministry, so they were supposed to take care of them. Y aquí está la enseñanza de por qué había un pacto con Leví. And so here's the teaching as to why there was a covenant with Levi. Y nosotros somos levitas hoy también. And remember that we are Levites today also. Desde el punto de vista que somos reyes y sacerdotes para Dios. From the point of view that we are priests and kings in the eyes of God. Y el llamado de Dios para los levitas era para que estudiaran y enseñaran la palabra de Dios al pueblo para que se apartaran del mal y conocieran más a Adonai, a Jehová de los ejércitos. Isn't that awesome? So the job of the Levites was really to transcribe the law, to teach the scriptures to the people of Israel so they will turn away from evil and will know and worship Jehovah God. Y cuando los levitas tenían una alta responsabilidad de ser ejemplos para con el temor de Dios para toda la nación. Amen. And so really the Levites were supposed to be the example of the fear of God to the whole people of Israel. Pero estos sacerdotes de este tiempo de Malaquías habían quebrantado ese pacto y no le habían dado importancia al pacto que habían hecho con Dios. Amen. And yet the problem was the Levites had broken that covenant and they were not keeping what they were supposed to be. They were not the example for the people. Una de las palabras que más conocemos como cristianos evangélicos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 27 dice: ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Amen. Matthew 23:27 has a lot of sayings about exactly what was going on at the time. And this is what it says: woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, he calls them, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Y aquí el Señor está hablando también a los sacerdotes, al liderazgo del pueblo de Dios, porque Él quiere que el pueblo de Dios sea sano de adentro hacia afuera. Amen. And so really here, God is also speaking to the priests, to the leaders of there, because He wants them to be clean from the inside out. Es muy importante que tu vida también sea sanada y santificada, que era la palabra que también quería usar, santificada de adentro hacia afuera. Amen. It's important that our lives as Christians be sanctified from the inside out. Y aquí hay dos indicaciones que Malaquías de parte de Dios le hace a los sacerdotes. And so here Malachi makes two things important that he brings to the priest as he speaks to them. En el capítulo lo va a encontrar, lo dejo de tarea para que lo lean en la tarde. And I want you to leave this as a homework for you. I want you to read Malachi later on after you go home. Uno fue que los sacerdotes estaban haciendo acepción de personas. And so the first thing was that the priests were making partiality, taking partiality in the people. Y Dios no hace acepción de personas. And God does not do partiality with anybody, and that's Dios nos favoritism. ama a todos por igual. God loves everybody the same. Dios quiere que nosotros todos estemos conectados en Él. Amen. And God wants each and every one of us to be connected to Him. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amen. Look at how wonderful and gracious it is to have brethren dwelling together, like in Psalm Y hay 130. muchos llamados a la unidad del pueblo de Dios. And he was calling for unity in the body of Christ, in the people. Y todos nosotros como líderes potenciales y líderes también en función tenemos que promover la unidad en el amor de Cristo. And each one of us, as leaders or potential leaders, we have to look into that and to bring unity into the body of Christ. Y nuestras diferencias tienen que unirnos.
And of course, our differences are to bring us together. Oh, yo no quiero andar con Mauro porque Mauro es diferente a mí. I don't want to go out with Mauro because Mauro is different from me. El qué bueno que es diferente a mí. And you know what? How good it is that Mauro is different than Así me. me va a ayudar a aprender muchas cosas que yo no sé. Because he's going to help me to learn things that I don't know. Y yo puedo tal vez poder aportar algo a su vida que él necesita saber. And maybe I'm going to be able to help Mauro in some way or another. ¿Se Maybe imaginan something he toda doesn't esa know. conexión unos con otros? Can you imagine that connection, one with each other that we have right now in that way? Por eso es bueno y es importante, es vital los grupos pequeños. And that's why it's so vital, so important to have the small groups. Porque como las células del cuerpo pueden funcionar mejor y más rápido, Amen. Like the cells in the body, you know, they function very well. y cada miembro puede ejercitar su trabajo como ministerio. And each member can exercise their skill, their ability, you know, as they're working together. Y poder complementarnos como iglesia. And we really complement each other as a church. A los que escriben después les dejo ahí para que lean Efesios capítulo 4 desde el 12 hasta el 16. Ephesians 4 from 12 to 16. I want you to take that also as homework and read it when you get home. Y quiero leer algo acerca de acepción de personas. And I want to read some things about partiality. Romanos capítulo 2 verso 11. In Romans 2:11, Y muy claro dice así, porque no hay acepción de personas para con Dios. he says very clearly, for there is no partiality with God. Quiero decirte que tú eres muy importante para Dios. I want to tell you that you are very important to God. Tú eres muy importante para Dios. You are very important to God. You are. Y puedes decírselo a la gente de tu familia que está sentada al You lado can tuyo. tell Tú eres muy whoever's next to importante you para or Dios. to your family. You are important to God. Eres importante para Dios. You are important to God. Yo sé que las personas tal vez nadie se para a decirle, tú eres importante para Dios, pero yo quiero decirte lo que tú eres importante para Dios. Quiero decirte lo que eres importante para Dios. I know that nobody Eres usually importante gets para up and Dios. tells you Eres that, but we're importante going to get para up Dios. and I'm going to ask you, I'm going to tell you, you are important to God. Every single one of you, you are important to God. Y para mí también. And of course, you're important to me also. Tenemos que ayudarnos en esa consideración unos con otros. Amen. And we have to help each other in that consideration, one for another. El apóstol Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén, dijo también, pero no hacéis acepción de personas, cometéis, el que hace acepción de personas cometéis pecado, quedáis convictos por la ley como transgresores o pecadores. Amen. The Apostle James also said in James 2:9, he says, but if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressors. Y otra de las cosas o la segunda cosa, recuerden, el primer aspecto que Dios le llama la atención a los sacerdotes que estaban haciendo acepción de personas. Remember that there's two things that he was calling attention to. The first thing is the priests were showing partiality to the people. Y la segunda cosa que Dios estaba llamándole a los sacerdotes, al liderazgo de la nación, era que se habían casado con mujeres que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. The second thing that he was calling attention to the priests was they were marrying with women that were not godly at all. They had different gods. Y esto, Dios había establecido normas bien exactas para la nación de Israel. And God had already, He had already laid out the way that marriage was to go, for the people of God, and they were completely disregarding what He had already Estoy said. a partir del versículo 11 adelante. And this is from verse 11 onward. Él declara las consecuencias y todas las cosas que ellos iban a recibir por estar casándose con mujeres idólatras fuera de la adoración del Dios de Israel. And so what they were doing is God was going to show them what they were, the priests, the bad things that they were doing as far as marrying women that were not consecrated to God. They had different gods. They were idolatrous, really. Y estos sacerdotes, voy a usar una palabra un poquito medio sinvergüenza que eran, dijeron, ¿y cómo es que si nos hemos casado con una mujer en pacto matrimonial? And of course, these no good for nothing priests, to say it that way, he says. He was saying, well, but we have married these women, so why are we wrong in doing this? We've married women, correctly. We've married them. ¿No dice la ley que somos ahora una sola carne? Doesn't the law say that if I marry a woman, now we're all one flesh?
Pero el Señor había aclarado que tanto los sacerdotes como la nación de Israel debían de mantener su familia con los judíos. Amen. And yet God had laid out the law that whenever you married somebody, they were supposed to be married within the tribe, within the people that knew God, not outside of that. En las Escrituras vemos muchos ejemplos de personas líderes del pueblo de Dios que fueron afectadas su vida espiritual por haberse casado con mujeres idólatras. Amen. And so throughout the whole Bible, you see people of God marrying idolatrous women, and then them causing them to veer off and leave God or not serve Him like they should. So that's what happens. Y esto puede parecer como acepción de personas también. And yet this may look like a partiality of people too, in a way. Pero no, hay un principio espiritual interesante para el tema del matrimonio. And yet, for when it comes to marriage, there's an important principle to follow. Dice la palabra del Señor: andarán dos si no estuviesen de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Can two walk together unless they agree with them? That's in the book of Amos. Si Dios no ama y condena la idolatría, ¿cómo va a estar un santo con un idólatra? Yeah, how can you have a sanctified person with an idolatrous person walking together? They can't work together. Así que el Señor estableció como norma no hacer relaciones con incrédulos. Amen. So the norm, the principle was, do not get together with somebody that is unequally yoked. You know, somebody that's not like you in the spiritual sense. Y es complicado. And it's kind of complicated. It can be complicated. Hay personas que se han enamorado de lo externo, pero se olvidan de lo interno. Many people, you know, they get attracted by the outside, but they forget the inside. Y entiéndase que yo he estado hablando de mujeres idólatras, pero se aplica a hombres idólatras también. Amen. Of course, I've been speaking about women that were idolaters, but I'm not leaving out men that are idolaters, so it goes the other way too. Tristemente esto sucedió para estos sacerdotes que habían violado las normas divinas en cuanto al matrimonio santo para servir al Señor. Sadly, the thing is that these were priests that were supposed to be serving the Lord, and yet they violated the law of God by marrying these idolatrous women. Y mira qué interesante el versículo 15 como nos dice el por qué. Dice, no hizo él uno, esto lo preguntan los sacerdotes sin vergüenza que estaban justificando su error, diciendo, habiendo él abundancia en el espíritu, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu adentro y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Again, he says, look at what these no good for nothing priests are saying. Look at verse 15. He says, because they're asking the question, but did he not make them one, having a remnant of the Spirit? And why one? He seeks godly offspring. Therefore, take heed to your spirit, and let none deal treacherously with the wife of his youth. El Señor está llamando a santidad. The Lord is calling to holiness, is what he's calling them for. Porque, atención, nuestras familias en el Señor, entiéndase ahora redimidos. Remember that our families that have been redeemed, we're in the Lord now. No solo vamos a recibir bendiciones por lo que somos hoy. We're not only going to receive blessings because of what we are today, sino que las próximas generaciones de nuestra familia recibirán bendición por nuestra actitud hoy. Amen. But our descendants will receive blessing because of what we have done today and where we are today. Yo subrayé en mi Biblia esa parte del verso 15 que dice, porque buscaba una descendencia para Dios. And so I put a little line underneath that I looked. It says he seeks godly offspring. So he kind of marked that, or you might highlight it. He did that in his book, in the Bible. Y no quiero que se me olvide otro ejemplo del Antiguo Testamento donde hubo un hombre que seleccionó una mujer idólatra. And I don't want to forget another instance in the Old Testament where a leader, chose a woman that was idolatrous. En el libro de los jueces, Sansón, in the book of Judges, if you remember Samson, se enamoró de Dalila. And he fell in love with Delilah. Y perdió la fuerza. And he lost his strength. Y perdió la visión. And he lost his vision, his eyesight. Hoy, cuando una persona cristiana redimido se
enamora o establece relaciones con una persona que no es en el Señor, pierde la fuerza y pierde la visión. And so remember that when a person that is a saved person, and they go after an idolatrous woman, one that is not a believer, they're going to lose strength and they're going to lose their sight. Quiero recordar que la tierra, el cielo pasarán, pero la palabra del Señor no va a pasar. Amen. So I want you to remember that heaven and earth will pass, but the word of God will never pass. Van a pasar los sistemas de informática, cambian los sistemas, estamos cambiando de WhatsApp a Signal. Estamos cambiando de zapatos, estamos cambiando de todo, pero la palabra del Señor nunca va a cambiar. Remember that things change even now. Technology is changing. We're changing from WhatsApp and Facebook actually to Signal. It's a different site. But anyway, we change our shoes, we change our clothes, we change all kinds of stuff. But remember, the Word of God never changes. Y hago esa anotación y hago este señalamiento porque estos principios espirituales también se aplican hoy. And so I want to make note of all these because these principles are in effect today also, and we're to see them as they're in effect for today, for us today. Así que guardemos nuestro espíritu. So we need to guard our spirit. El guardar el espíritu quiere decir que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro, y voy a usar un término que a mí me gusta, nuestro universo interno. And we have to value this, and I'm going to use a word that I like to use, our internal universe. Okay, we have to guard it. Fortalece tu espíritu en Cristo Jesús. You have to strengthen your spirit in Jesus Christ. Your Que spirit. este 2021 sea el año de fortalecer cada día más tu espiritualidad. Amen. So in 2021 needs to be a year where we focus on strengthening the inside, our spiritual being, our spiritual universe. We need to strengthen that in 2021. Y aquí está hablando algo, este es un análisis, una interpretación un poco desde el punto de vista personal, pero yo veo que dice, verso 15, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Amen. And so I look at this, especially that verse in the end. It says, and let none deal treacherously with the wife of his youth. Y dice el verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, que es el divorcio, y al que cubre de iniquidad sus vestidos, porque Jehová de los ejércitos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales. Amen. Amen. And look at verse 16 at Malachi 2. It says, for the Lord God of Israel says that he hates divorce. He hates divorce. For it covers one's garments with violence, says the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit that you do not deal treacherously. En una frase, no se puede ser adúltero. So in one phrase, do not be adulterous. Y el adulterio no solo lo estoy viendo en el matrimonio, sino en la espiritualidad. Amen. And this adultery is not just in your marriage, but in your spirituality. Y cuando una persona es adúltero, cae en la mentira, en el pecado, en apartarse de la ley de Dios. Amen. So when one falls into an adultery situation, you're going to be lying. ¿Qué más? Mentira, Lying, pecado, sinning, apartarse de la ley de and you're Dios. going to be drawing away from the Word of God and from the things of God. Conclusión, So in conclusion, verso 17. verse 17. Habéis hecho cansar a Jehová en vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Dice los sacerdotes y el pueblo de Israel en este tiempo para con Dios, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está Dios de justicia? So anyway, in conclusion, look at verse 17. It says, you have wearied the Lord with your words. Yet you say, in what way have we wearied him? In that you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. Or, where is the God of justice? Cuando la gente no valora la justicia de Dios, When people don't value the justice of God, cuando la gente no valora la palabra del Señor, when people don't value the Word of God, cuando la gente está jugando a la espiritualidad y al cristianismo, when people are playing, with spirituality and Christianity, están en la misma condición que estaban esta gente. they're in the same condition that these priests were in. Hoy hay muchas personas que están en ese juego
cristiano. And the truth is, there's a lot of people today playing the Christian life. Quieren They're playing estar, at it. quieren estar en el mundo, quieren estar en el Señor. They want to be in the world and they want to be in the Lord. Pero el Señor está llamando a cambiar desde adentro hacia afuera, But the Lord is calling us to change from the inside out. a santificar nuestras vidas para Él como sacerdotes. To sanctify our lives as priests, to sanctify our lives unto the Y Lord. que esto sea de corazón. Amen. And that it would come from your heart. Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, eres salvo. Amen. It's like the Apostle Paul when he says in Romans 10, if you confess with your mouth and you believe in your heart that Christ has been resurrected, Nuestras palabras deben ser el resultado de nuestro corazón. the words that come out of us should be the result of what's inside of our heart. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Que Dios nos bendiga, May the Lord bless us. que Dios nos ayude May the Lord help us. para que como sacerdotes en estos tiempos, siglo XXI, 2021, podamos glorificar al Señor en santidad, de adentro Amen. hacia afuera. So may 2021, this 21st century, may be a time when we, sanctify the Lord inside of us. ¿Y qué más al final dijiste? Que podamos santificar nuestras vidas That we de can adentro. sanctify our lives from the inside hacia out. afuera. That's right, from the inside out. Sanctify ¿Dice your usted life. amén? Yeah. And can you say amen to that? Gloria al Señor. Glory to God. Y si hay alguna persona que está viéndonos en las redes sociales y todavía no ha entregado su vida a Cristo, porque todos los que estamos aquí ya somos cristianos, somos salvos, Amen. te invito a que hoy abras tu corazón a Cristo y le digas, Señor, ven a morar a mi corazón. Amen. And so, if somebody out there in the media land has been watching, but you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, today I invite you to come and to know the Lord, to surrender your life unto the Lord, and to come and know Him, and to come and be part of Him, Para que seas salvo del infierno, so that you will be saved from hell. pero lo mejor de lo mejor, tengas vida eterna en Cristo Jesús. But even better than that you would have eternal life in Jesus Christ. Si estás en Greensboro, Carolina del Norte, te invitamos a nuestra iglesia. Amen. If you're in Greensboro, North Carolina, we invite you to come to our church. En algún lugar aquí en las redes sociales está la dirección, teléfono, puedes localizarnos. Amen. Vamos a orientarte y queremos ayudarte como estamos juntos siendo edificados en el Señor. Amen. So somewhere on here, you'll see our phone number or you'll see our address. And so we want to help you to be able to come to know the Lord and to follow Him. So give us a call or come by. Que Dios te bendiga. May the Lord bless you. Amén. Amen. Amen. Vamos a orar. Padre, Let's pray. gracias por esta tu palabra. Father, thank you.